हेलो एवरीवन वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस पिला माने मु तमर आज जो परीक्षा दर्पण बहीटीर जोटा गवर्नमेंट तरफ तुमको प्रोवाइड कराई तार सोशल साइंस रो सेट 3 रो क्वेश्चन आंसर आज तुम सहित डिस्कशन करी है सेट 1 सेट 2 भी दुटा अपलोड करी देखी नब जदि न पाओ ताले डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी जाकि देखी नब नहले भी मोर लास्ट मो चैनल को अनन्या मैम क्लासेस को पढ़ेले लास्ट रे तुम मानक वीडियो अच्छी है तो पिले आउ जदि वीडियो मोर भल लगे ताले प्लीज मो वीडियो को गोटे लाइक करिवो सांगा मानक सहित शेयर करिवो आउ कमेंट भी करिवो कि तुम मानको केमती लागिला आउ चैनल जदि नुआ करी आछो ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देबो। ओके पिले देखो स्टार्ट करिबा आमे आगे हिस्ट्री आउ जो सिविक्स पार्ट को जिबा। एक नंबर क्वेश्चन देखो पिले केउ मसिया महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारी कमिटीर सदस्य मानकु सरकार गिरफ्त करथिले केउ मसिया ना 1942 अगस्त 9। ओके 2 नंबर क्वेश्चन देख पिले मु आग वीडियो रे भी कही जे इथर बहुत सारा क्वेश्चन आउची जो 5टा सेट को पूरा घोषी पानी कर दबो तम माने हैला ठीक अच्छे। 2 नंबर क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस केउ मसिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रे नूतन राजनीतिक दल गठन करथिले ना 1939 मे 3 तारिख रे। आंसर ए। पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल भाबे किए शपथ ग्रहण करथिले ना मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर हैला बी ठीक अच्छे। 4 नंबर क्वेश्चन देख जालियानवाला बाग हत्याकांड रे गांधीजी निर्देश रे होइतिबा तदंत अनुसार मृत और आतंक संख्या केते थिला ना मृत आतंक संख्या थिला 1200 और 3600 ठीक अच्छे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिले केउ मसिया रे कटक ठारे जनसाधारण विदेशी लुगा पोड़ी देइथिले ना 1921 अगस्त 11 और 14 रे। आंसर हम सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिले केउ मसिया केते तारिख रे गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करथिले ना 1930 मार्च 12। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिले देशीय राजा मानकर अन्याय अनीति अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन पई गठन करा जायतिबा संगठन को कोन को जाय ना प्रजामंडल। आंसर बी। प्रजा मानक नाम रे एक सशस्त्र संगठन हैदराबाद रो कहा समर्थन रे गठन करा गला ना निजाम उस्मान अली खां। आंसर ए। 9 नंबर क्वेश्चन 1969 मसीहा मे 30 तारिख रे कहा को भारतर 25तम राज्यर मान्यता प्रदान करा जायतिला ना गोवा को। आंसर डी। 1921 मसीहा रे केते गोटी बैंक को एककालीन जातीयकरण करा गला ना 14टी बैंक को। आंसर हैला बी। 11 नंबर क्वेश्चन पिले स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर मुख्य बिंधाणी क्या कुआ जाए ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास। आंसर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जर्मनी क्यों व्यक्ति सहित तुलना करा जायछि ना ऑटोहान बिस्मार्क। आंसर बी। महिमा धर्मर प्रवर्तक किए थिले से होचंती महिमा गोस्वामी। आंसर हैला सी। क्यों ओडिया लॉर्ड जॉर्ज को ओडिशा आसीबा को अनुरोध करथिले ना क्यों ओडिया लॉर्ड जॉर्ज को ओडिशा आसीबा को अनुरोध करथिले मधुसूदन दास। आंसर बी। मिलन पत्र क्यों दुई जनक मध्य स्वाक्षरित होता भारत सरकार और देशीय राजा। आंसर हैला ए ठीक अच्छे। तापरे 16 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिले ओडिशार केउठारे मिग विमानर इंजिन तैयारी कारखाना रही सुनाबेड़ा। आंसर हैला ए। स्वाधीनता बेलकू बण जंगलर घेरा पार्वत्य अंचल आदिवासी माने जातीय स्रोत को विच्छिन्न होई रहउतिले काहेकि कारण अण आदिवासी लोक माने सेमानकु शोषण करथिले ठीक अच्छे। आंसर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिले कोरापुटर केउ जनजाति माने यज रोग रे शिकार होउतिले ना कोया। आंसर हम ए। सामाजिक ऐक्य और अर्थनैतिक समृद्धिर प्रथम आवश्यकताटी कौन ना भित्तिभूमि। आंसर हम ए ठीक अच्छे। 20 नंबर क्वेश्चन देख पिले ठीक जोड़ीटी को बाछ ओडिशा हम ओडिशार कृषि और वैषयिक विद्यालय है। आंसर हम बी। बी रे कौन अच्छी पिले बी रे कौन ए रे होची ए हम केंद्रीय मधुर जल मत्स्य गवेषणा केन्द्र हम कौन ना कौशल्या गंग। ओडिशा कृषि और वैषयिक विद्यालय हम कौन ना भुवनेश्वर। नारिकेल गवेषणा केन्द्र हम कौन ना नारिकेल गवेषणा केन्द्र हम हूँ साक्षी गोपाल। आउ केंद्रीय मधुर जल मत्स्य गवेषणा केन्द्र हम कौन ना कटक है। तेणु आंसर हम बी बुझीगला। तापरे 21 नंबर पिले देखिबा स्वाधीन भारतर प्रथम भाषाभित्तिक राज्य किए ना आंध्र प्रदेश। बी आंसर। भारत रे केतोटी पद्धति रे निर्वाचन करा जाय 2टी पद्धति रे। आंसर हैला ए। तापरे 23 नंबर देखिबा पिले
କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟି ମଣିଷର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇଥାଏ? ନା ସଡ଼କ ପରିବହନ। ଆନ୍ସର ସି। କେଉଁ ସଡ଼କଟି ରୋଡ଼ ସାଇନ୍ କ'ଣ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଚିହ୍ନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କେଉଁ ଚିହ୍ନଟା? ନା ଏଇ ଚିହ୍ନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ। ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ଏବେ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ପାର୍ଟକୁ ଆସିବା। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ମାଳଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି 27। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 28 ନମ୍ବର। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ବାସାଲ୍ଟ। ହେଲା। 29 ନମ୍ବର। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି? ୟୁ। 30 ନମ୍ବର। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆବାସର ସୁରକ୍ଷା। 31 ନମ୍ବର। ମେଟ୍ଟୁର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? କାବେରୀ ନଦୀ। ସି ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର। ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 250 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଜଳାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦରୁ କେଉଁ କୋଇଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା ପିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 34 ନମ୍ବର ପିଲେ। ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କୃଷି ଥାଏ? ନା ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। କେଉଁ ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ରିସ୍ରାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1855। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 36 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ? ଆଲୁମିନିୟମ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। 37 ନମ୍ବର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 38 ନମ୍ବର। ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। 39 ନମ୍ବର। ପିଲେ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହେଲା 27। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଓ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଜରୁରୀଭୋଗୀ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। 41 ନମ୍ବର। ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ? ନା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ରାଣୀଗଞ୍ଜ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସେମିତି ସିଙ୍ଗ୍ରୌଲି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। 43 ନମ୍ବର। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଚୂନପଥର, କୋଇଲା ଓ ଭାରୀ ଲୁହା ପଥରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରଖାଯାଇଛି? ନା 1:2:4 ଅନୁପାତରେ। ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ? ଯୋଗାଣ ଅଭିପାତ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ହେଲା। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ। ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହା ପରଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? 1991 ମସିହା। ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କମିଶନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି? ନା 2400 କ୍ୟାଲୋରି। ଠିକ୍ ଅଛି। 47 ନମ୍ବର। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଉପାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ସୀମିତ ଯୋଗାଣ। କଟକ ସହରରେ ତାରକସି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ କେଉଁ ବେକାରୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବେ? ସାଂଘାତ ଜନିତ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 49 ନମ୍ବର। କେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ? ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଅଧିକ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି? ନା 2016 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ ତମର ଏ ସେଟ୍ଟା ବି ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 2ଟା ସେଟ୍ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।